Halo guys, kali ini kita bakal pakai bahasa terserah. Jadi kita bakal panggil kalian coy. Oh ya, halo coy. Jadi kali ini kita akan yang cilik cok. Nah gitu cok. Ini kita akan bermain Minecraft, tapi ini spesial. Jadi aku bakal namanya itu Minecraft kejaran kreatif dan pastinya Fedward lah. Oke. Tunggu aku skip dulu guys. Oke lanjut. Tadi kenapa nih ayam ini aku udah selesai nih, tiba-tiba nih ayamnya ngeliat ke kita. Oh ngapain kau tadi ngeliat ke aku? Hah? Sakit kan? Guys, aku bakal bilang game. Oh gitu, tuy. Tunggu. Tunggu lah, lagi bikin konten.
Dek, guys, kalian punya nggak guys namanya hemat daya? Kalian tuh pasti nggak punya kalian nggak punya namanya tuh adalah penghemat baterai ultra ya guys. Itu kalian pasti nggak punya. Tapi yang nggak punya nggak apa-apa, ini cara baru guys. Aku sama aku. Jadi caranya kamu pakai hemat daya seperti ngecas. Itu kan untuk tab deh, untuk HP ada dua. Ya itu buat tab kita aja, kamu HP nggak bisa itu. Cuman buat tab ada, bukan tab orang lain juga nggak bisa. Ya pokoknya yang bisa aja. Ini Ya setidaknya dicoba dulu. Ya juga yang bisa mah nggak di sini. Jadi caranya kamu hemat daya gitu. Dan hemat dayanya kalian ambil dimatiin. Kedap-kedip guys. Nah habis itu kalian tinggal pakai deh guys, kan gampang. Dari cewek, kamu mah kalau khusus yang itu guys, khusus yang ya khusus aja sih, yang bisa Adit, tolongin yang Dit. bisa kayak aku tuh boleh dipakai, yang nggak bisa nggak usah. Konten aku aja tuh ada nih guys. Ikutin bebas, mau ikutin apa guys? Aku nggak buat truk buang sampah. Oke, kita gak jadi pakai ini deh. Aku lagi jalan-jalan, aku lagi nginep. Biasanya kalau di tapi aku lagi ngomongin guys. Bang, beli bakwan. Bang, beli bakwan. Dia kan ada anomali yang namanya LKT itu, bahkan guys LKT itu buat bukan di bukan. Nanti kena hapus lah video adek. Siapa sih yang nyetir? Siapa nyetir ini motornya? Bang, beli bakwan. Aku ngomong Bang, beli sendiri, bakwan. Kan ini di videoin. Udah nggak usah. Yang guys bercanda itu. Ini bukan kamu. Guys jangan ikutin. Boleh coba mengangkat kasar. Ih jelek. Untung lah dek, Keno nggak bakal potong dari adek. Tapi kalau Keno ngomong kasar ya Keno potong lah. Kamu bilang babang. Bapak pergi bapak mau pergi lagi saya nih pak. Bapak di luar aja bapak. Nyetir bapak. Bapak. Jelek. Ya kunci mobil. Ini gendong aja mau nggak? Adek joget. Kayak joget. Siapa yang udah lupa makin joget? Aku. Bapak turun. Guys, kalian masih ingat gak sih guys sama keju joget, nostalgia gak sih? Bapak nggak boleh di sini. Bang beli bakwang. Ya, udah langsung aja kita nyetir. Kamu nyetir mau nggak? Udah kamu sana lah slime. Abang maksudnya bukan begitu. Masalahnya. Deh, jangan nyanyi stage lah. Kalau video kita gak boleh. Ya, aku temen aku itu ya suka nyanyi kadang-kadang dia. Apalagi ada yang kayak gini. Tapi kau aku happy, ada juga tuh temen aku lagi. Tapi Naya sih sekarang udah gak pernah. Saya ingat tuh aku juga suka jadinya sama kau minum dari hati. Apaan kau? Aku lagi mau tidur Bapak. Aduh, bangun tidur, kau mau mandi di. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, tak mau mandi. Itu adek. Kakak juga nggak mandi. Aku tadi mandi loh. Lah, kayak tadi aja mandi juga. Ya udah, sama aja mandi. Lagi hitung aja aku mau sikat gigi ya. Cuci muka, skibidi. Skibidi papa pisis, skibidi papa pisis. Bersih bok pipi. Es teh pati pom, bukan sembarang es teh. Tapi sayang.
Aduh, ada semut lagi. Es krim, toilet, ompel es krim. Jadi masih inget tompel gak ada yang ada di Laika? Iya, salah tompel. Aku udah ngepel tompel, guys. Ngepel, tompel suka ngepel. Tak mau culik abang cerak-cerak. Ih, bapak ntar ini. Ini namanya El Enol, kayak gitu lah punya aku kalau gitu. El Gato. Mama. Udah ada campur ya? Lagi pada campur. Kita bisa dekat kan, guys? Masalah masih sekolah juga kali kita kuliah sudah bagus. Kelas 1 kakak aku mau kelas 2. Nih. Selamat pagi semua di pagi hari ini. Coba guys, kalian pilih mana? Oke, baru kita lihat siapa yang bakalan menang duluan. Yang tengah menang. Itu adalah adik aku ya, sama adik kemarin di kelas sama aku lagi. Jadi kalau ada keadaan dan Adit takut. ini kok ada nih, guys. Lewat. Hamidah. Ih, jedak-jeduk. Rubahnya dirusakin sama orang lain. Aku, guys. Siapa yang satu selesai, guys? Kalau kalian pengen bikin kayak game yang tentang mesin bagus kalau ada giniannya. Selamat terbang. Dora Sigma.
Oke, mungkin segitu aja ya. Sistem. Ikut dulu lah. Ruangnya itu kayaknya aku di ruangan untuk apa sih? Ini tuh ruangan. Ini ada Bang Jeblok. Bang Jeblok atau bang apa? Bang Jeblok. Bukan Tapi Bang lagi Blok. main Roblox. Apa? Tapi lagi main Roblox. Sigma Fest. Sigma Fest. Sigma Fest. Si Emang dia nggak main di situ bang? Syata nggak tahu. Syata nanti aku bakal main sister, nanti ada yang bakal ngedorong ini biar nanti buat Guys, aku tuh suka banget. syata Dulu tuh kita kayak suka banget. hiti Nah, itu katanya mulutnya baik. syata aku mau bikin mekanisme, tapi aku nggak tahu harus bikin mekanisme yang kayak gimana. Mana apa guys? Saya mau jadi badang guys. Kita ngajak ngomong kali nih. Mana Aku Bang minta Jeblok? respon sih. Bang Jeblok mana? Mana Bang Jeblok? Ya tunggulah. Makanya kalian pada lihat. Ada kan tulis dulu nanti. Ada Bang Jeblok balik ke adik. 32. Ayo lah, please kakak datang. Ya kenapa dia gak mau cepat tadi makanya. Ini kita kasih cepat nih. Ada harus keluar dulu. Dek ayo. Harus cepet dek. Lagi. Enggak lu. Oh, itu. Aku lihat. Oke kalau gitu nanti Keno. Apaan aku udah lihat gak jelas. Padahal itu juga bukan Bang Jeblok. Bang Jebloknya kan nggak ada, kan online-nya Roblox, tapi adik paling kalau mau cari nggak ketemu. Aku mau coba bikin kristonan. Pot. Kuyuk. Tok lang.
ini perasaanku. Wih, masih cukup loh. Ini bisa nih. Coba kalau gak ada, contoh kalau ini nggak nyalain. Wow, nggak cukup. Artinya kita bisa bikin kayak gini dong nih. Kita bikin satu doang nih. Walian. Kayak ini. Aneh nih guys, mulai ke mesin-mesin yang aneh-aneh. Cukup nih, bisa nih ternyata. Ya tuh guys, ada yang menyentuh subscribe aja udah banyak. Nah, kenapa kalian gak subscribe lah? Tadi kenapa tiba-tibanya? Oh iya, nyala ya. Hai guys, aku lupa disuruh main game. Apa sih lupa dah guys. Oh, aku nggak sabaran sekolah sama SD deh. Berarti neng 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 nong 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 neng. Nah, coba guys. Bisa gak nih?
Wow. Bagus guys. Kita telah menciptakan bak. Siap. Udah ya. Simple yang harus cuman kayak repeat sampai sana, tapi aku membuatnya susah. Hasilnya gini. Masih kok. Oke, coba guys. Ini nanti kita kakak mau jajan nggak pakai uang kasih? Boleh. Tunggu. Ya ampun. Papa yang bijak. Itu adalah Sigma Boy.
Oke. Satu belum. Sekarang mari kita main Roblox. Sebenarnya aku tuh bosan loh guys main Minecraft, main Roblox. Terlalu membosankan di Roblox. Biasanya game-game yang climb and jump doang atau garden. Nambah duit tuh susah. Di Minecraft udah gak ada update. I need some update. Aku butuh ya Faisal. Belum beli juga. Soalnya tunggu. Is ui a ye. Dan sulit Ini kan kuat nih guys yang secret. Aku pengen mau dapat yang secret lagi. Gue bisa dapet. Gue ketuk guys, HP harus biar gitu bisa. Tuh kan bagus.
bagus lagi. Walah, mudak. Please ayolah, aku butuh. Ini banyak banget. Lu banyak yang kain loh. Bisa kan enaknya ada segini lagi. Ini bagus ya. Kenapa suara yang jelek mulu? Itu kan kita bakalan ancur ini cus. Udah kan? Jadi kita bakal beruntung banget. Enggak sih, cepet-cepet akan beruntung. Kita coba ya guys.
Banyak baknya guys sekarang. Warna enjam tuh banyak banget bak. Yang cerobohan di kantong robot tersebut terdapat alat canggih dari masa depan, dan komikus tersebut memberi komik namanya adalah Doraemon. Setelah nonton video ini udah kenalan lagi kan guys? Apa sih yang baru tahu nih? Padahal kan udah lama banget ya nonton Doraemon. Mengingat Doraemon. Bayang gak sih guys, pas lagi seluncuran hal macet di tengah jalan ini terjadi pada bapak yang satu ini, dan tiba-tiba di belakangnya ada bapak yang lain dengan bicara yang sangat cepat. Sebenarnya yang sayang bapaknya naik satu dulu ya. Bapak yang di belakang tadi menabrak bapak yang di depan guys, sampai akhirnya bapak ini cedera parah. Tapi untungnya nih ya, para medis bergerak dengan cepat. Walaupun luka parah, tapi bapak ini tetap selamat. Dan pada akhirnya wahana ini ditutup oleh pemerintah guys. Bayang gak sih guys, pas lagi peluncuran malah macet di tengah jalan. Ini terjadi pada bapak yang satu ini, dan tiba-tiba di belakangnya ada bapak yang lain dengan bicara yang sangat cepat. Sebenarnya yang sayang bapaknya naik satu dulu ya. Bapak yang di belakang tadi menabrak bapak yang di depan guys, sampai sebuah kisah di penjara. Sebelumnya yang tidak mau masuk penjara, dan satu. Oke. Ini ya, polisi mengatakan makanan guys, atau diambil, dia malah dipukul sama polisi. My God, ini bakalnya parah sih. Setelah dipukul, polisi ini tertawa. Melihat tahanan ini tersiksa guys. Di hari berikutnya, polisi menambahkan makanan lagi. Tahanan ini merasa takut mengambilnya. Tapi ambil tahanan ini nggak dipukul, tapi malah dikasih kotoran, dikerjai. Polisi ini tertawa terbahak-bahak. Tahanan ini mendapatkan surat cinta dari keluarganya, tapi nggak dikasih, malah dibakar sama polisi. Tahanan ini jadi sedih, tapi polisi ini malah kesenangan. Nah, hari ini jadwalnya adalah menggunakan mesin eksperimen tuh. Tahanan ini merasa takut banget. Tahanan yang lain ikut melihatnya. Pasti pencet tombol, ternyata saat tombol tuh malah kepencet tombol buka pintu penjara. Karena pintunya udah terbuka, para tahanan keluar tuh semuanya dan mau balas dendam sama polisi. Dan akhirnya dua polisi tadi meninggal. Sebuah kisah di penjara. Sebelumnya yang tidak mau masuk penjara, dan sampai dulu ya. Polisi mengantarkan makanan ke tahanan ini guys. Pas mau diambil, tangannya malah dipukul sama polisi. Setelah dipukul, polisi ini tertawa. Melihat tahanan ini tersiksa guys. Di hari berikutnya, polisi mengantarkan makanan lagi. Tahanan ini merasa takut mengambilnya. Tapi ambil tahanan ini nggak dipukul, tapi malah dikasih kotoran, dikerjai. Polisi ini tertawa terbahak-bahak. Tahanan ini mendapatkan surat cinta dari keluarganya, tapi nggak dikasih, malah dibakar sama polisi. Tahanan ini jadi sedih, tapi polisi ini malah senang. Indonesia butuh bantuan. Cowok ini lagi sampai di rumah tuh. Karena bosan dia langsung gigi aja. Ternyata yang dia tonton itu adalah zombie. Wah, serem banget ya. Lihat zombinya keluar dari kuburan. Pas banget malam-malam seperti ini. Cowok ini merasa takut guys. Lihat, zombinya mendekat manusia. Manusia ini takut. Zombie memakan tangan manusia. Sebelumnya yang tidak mau jadi zombie, like dan subscribe dulu ya. Pas gigit zombie, manusia ini jatuh, tapi kembali bangkit dengan menjadi zombie juga. Show ini sakit takut penontonnya guys. Pas takut-takutnya nih, ada orang yang mengetuk pintu. Show ini berusaha untuk tidak takut dan membuka pintu. Pas dibuka, ternyata itu zombie menggigit tangannya. Karena takut jadi zombie, akhirnya Joe ini memotong tangannya. Tangannya pun terpotong.
Di luaran ada banyak zombie. Ternyata hari ini adalah hari Halloween. Ini manusia yang pakai kostum Halloween, guys. Ya, jadi kasihan deh sama cowok ini. Cowok ini lagi tonton sesuatu. Karena bosan dia nonton TV aja. Ternyata yang dia tonton itu adalah zombie. Wah, serem banget ya. Lihat zombinya. Zombie Sigma. Gimana ya kalau kita tidak sengaja menelan gigi kita sendiri? Jangan panik. Sebelumnya yang dimiliki oleh dan sahabat dulu ya. Ketika gigi sampai ke lambung, asam lambung dapat melakukan ujung gigi. Tapi tidak dengan giginya ya. Tetap tenang. Gigi tetap bisa keluar kok dengan kotoran lainnya. Jadi pas berak ya, gigi yang ketelan ikut keluar. Gimana ya kalau kisah di sebuah kerajaan, seorang raja memang istrinya yang tahu lahirnya. Raja sangat deg-degan karena ini adalah anak seorang Tunggu. Jadi itu dulu. ini terjun payung dari Gua nih. Ya, ini kalau bisa nih, udah kepanjang tak sih? selama masih kepada cowok ini nih. Dan cowok ini waktu itu guys, dokter cewek ini minta bantuan terus sama dokter cowok, terus dikasih guys kacamatanya. Lalu dokter cewek minta sesuatu lagi, pas dikasih dokter cewek kaget banget guys. Ternyata yang diberi adalah cincin. Itu tandanya dia dilamar guys. Dokter cowok juga tersenyum. Mereka berpelukan guys. Semua dokter yang melihat di sana tepuk tangan tuh. Akhirnya nih guys ya, mereka menikah ya dan saling mencintai. Oh iya, apa kabar pasiennya tadi ya guys? Kan dia lagi dioperasi ya. Ya ternyata udah gak bisa diselamatkan lagi ya. Yang pernah lihat dokter, Lex kan ya guys. Ini adalah ruangan operasi guys. Para dokter ini melakukan operasi kepada cowok ini nih. Cowok ini adalah pencari emas guys. Dia selalu memalu tanah, berharap mendapatkan emas untuk menjualnya. Tiba-tiba ada yang muncul tuh. Cowok ini seneng banget guys. Ya ternyata itu bukan emas. Mendadak dia langsung sedih. Tapi dia tidak menyerah dan terus berjuang. Terus menggali tanah tuh guys. Entah sampai kapan ya dia menggali tanah. Lihat sampai tumbuh berewok guys. Sampai sangat meninggal tuh. Wah bisa dibilang cowok ini adalah sukses banget ya. Ya tiba-tiba palunya rusuh guys. Cowok ini kesel banget dan menendangkan palunya. Pas mau pergi, tiba-tiba emasnya muncul guys. Cowok ini jadi seneng banget dong ya. Karena inilah yang dia cari. Dia langsung mengambil emas itu dan berlari ke tempat penjual emas. Dia menjual emas itu guys. Ternyata harga emas itu seharga 1 palu ya. Lalu dia mencari emas lagi menggunakan palu itu. Sedangkan si pembeli tadi bisa hidup bersenang-senang guys dengan keuntungannya. Ya, cowok ini adalah pencetak emas guys. Dia selalu memalu tanah. Bapak ini mencoba membuka tutup botol soda dengan giginya sendiri guys. Namun yang terjadi, giginya tidak kuat menahan kerasnya tutup botol soda. Sebelumnya yang sayang bapaknya like dan subscribe dulu ya. Nah, karena giginya nggak kuat, giginya pun pecah guys. Berkeping-keping seperti ini. Bahkan pecahnya sampai ke saraf gigi yang sensitif guys. Ketika giginya pecah, beberapa serpihan mengenai gusi guys hingga terluka seperti ini. Luka ini juga bisa infeksi loh guys. Bapak ini mencoba membuka tutup botol soda dengan giginya sendiri guys. Namun yang terjadi, giginya tidak kuat menahan kerasnya. Cewek dan cowok ini lagi makan bersama guys. Mereka terlihat pasangan yang bahagia ya. Sepertinya mereka sudah selesai makan bersama. Waktunya makan penutup guys. Dan dihidangkan es krim tuh. Yang suka es krim like dan subscribe dulu ya. Tiba-tiba ada mobil yang ngebut banget guys. Sampai menabrak si cowok ini. Cewek ini kaget banget tuh guys. Tapi dia punya ide. Kira-kira ide apa ya? Sepertinya cewek ini sedang membuat sesuatu ya guys. Cewek ini berusaha sungguh-sungguh untuk membuat sesuatu itu. Sepertinya ini adalah mesin yang sangat unik ya. Wah mesinnya udah siap nih guys. Cewek ini langsung masuk dan duduk. Ternyata ini adalah mesin waktu. Nah ini adalah waktu detik-detik ketabrak mobil. Pas ada suara mobil ngebut nih ya. Cewek ini langsung siap-siap guys. Tapi yang diselamatkan cewek ini malah SPI-nya guys. Bukan pacarnya. Ternyata SPI lebih berharga ya. Cewek dan cowok ini lagi makan bersama guys. Mereka punya pasangannya. Ayo siapa yang potong kuku kakinya seperti ini? Ternyata cara seperti ini salah guys. Nah siapa yang berhenti kukunya melengkung seperti ini? Ternyata cara ini kurang tepat juga guys. Karena selalu merasa salah, pria ini langsung ke dokter. Yang rajin berhenti kuku like dan subscribe dulu ya. Ternyata begini loh guys cara yang benar menurut dokter. Gimana? Kalian udah benar belum nih?
Ayo, siapa yang potong kuku kakinya sama cewek dan cewek ini pada mengikat salju? Apa yang bakal terjadi jika lidah kita dipotong ya? Video 1 tapi live streaming banyak. Is Scratch dying? Scratch has been the default program for beginners for almost a decade. It's been praised for introducing kids to coding concepts with its drag and drop system. But is this popular platform slowly losing its edge? Scratch is starting to decline in popularity. While Scratch is great for teaching the basics of coding, it really hasn't evolved to meet the needs of more advanced learners. And let's be honest, once you've mastered the basics and fundamentals of Scratch, its limited capabilities can really hold you back. Scratch is not designed to offer for professional level games, or even for serious game developers. The blocks are fun, but they're also restricting when you're ready to learn more. Scratch might seem like it has endless possibilities for the beginners, but once you start to learn Scratch, there's actually quite a bunch of weird limits and restrictions. One restriction that I think is really dumb is the clone limit. In Scratch, you have the ability to clone or to create copies of a sprite. This is great, but there's a limit to how much clones you can create, and that's 300. Beginners might never reach this random limit, but once you actually start trying to create advanced projects, you're going to be held back by this restriction. Modern computers are fast enough that they can handle way more than 300 clones, but for some strange reason, Scratch finds the need to make this random and arbitrary limit. Another restriction that Scratch has is its performance. You see, the Scratch editor runs at 30 frames per second. 30 FPS. Now, that might not seem like that much of a big deal for the non-gamers out there, but just hear me out. This is a video of me hitting a clip in Fortnite at 60 frames per second. And now, here's the same clip, but at 30 frames per second. If you didn't notice the difference, I suggest that you take a trip to the nearest eye doctor because you're blind. But if you did see the difference, then you can see the issues. This low frame rate on Scratch projects makes a huge restriction for fast-paced projects that need precision timing. It's hard to slice a fruit in Fruit Ninja if the project is moving slower than its earlier. There should at least be an option to change the FPS to something other than Udahlah. 60 frames per second. Serverwalk and Gami have Sejak ada yang ngasih tahu. Belum. Ini menonton nih guys. Guys, alamak. Ih, gak bolehnya. Emang kita lagi ngobrol konten. In Scratch's programming, Kalian it review allows for bawa few jumlah milliseconds dan between running each block of code. menyampaikan. This makes projects slow and clunky if you have a lot of blocks. Luckily, you can run Scratch projects without any lag, with websites like Serverwalk, Gandhi, and Kingdom. These are mods of Scratch that compile Scratch into JavaScript, which reduces the lag to almost nothing. Sadly, if you use Scratch, you aren't able to use your full creative potential with engines like Unity, Godot, or Unreal Engine. Projects like these are not possible in Scratch. Suka sampai nanti enak di mata dan aku belum ketemu lagi yang main banyak ya. Android, tapi ya sama Android ya. Tapi nakal juga deh kayaknya banyak main. Iya guys. Jelas You ada would think, juga oh, that's all the way to Scratch. But no, there's more. Scratch's screen size is limited to 480 by 360 pixels. That is tiny. Most kalau mau miners doanya have mana resolutions lagi of 1920 buat ya by guys. 1080. For comparison, there is the Scratch resolution on a screen of that size. This small resolution means that even if you Punya spend penyakit your kanker anakku kalau buat once you implement the Scratch, it's amazing. Anjir. All of your high-resolution art is going to look terrible and extremely pixelated on Scratch's low resolution. HD? No, we have HD at home. Another option would be to use Vector, which has 0 pixels. But for some strange reason, using vector sprites in Scratch makes it extremely laggy. If only there was an alternative to Scratch that fixed all of these issues. Even in the game development field, Scratch lacks complexity and power that other platforms have. Sure, you can make cool projects, but they're often really basic compared to what you can make with more sophisticated game engines. Just look at Scratch's trending page. Sometimes you might see an exciting and unique project, but the vast majority of Scratch is filled with repetitive junk. Projects that users can spit out in minutes, and this gains popularity like you wouldn't believe. Just think of TikTok, but if TikTok was controlled by 6-year-olds.
That's basically what Scratch is in 2024. Luckily, there are alternatives to Scratch, like Gandhi IDE. Unlike Scratch, Gandhi IDE has a much more versatile platform. You have options like the code editor, where you can still drag and drop blocks, but then view what the blocks would look like in Python, in actual scripting languages. They also have a bunch of extensions and plugins on the extension page. Like, look at this. They have Python, AI Hub, Text Animator, achievements and leaderboards, and even multiplayer. Along with that, you can also do real-time collaboration. Scratch is not even on the same level as this platform. And sure, Scratch is a fantastic tool for absolute beginners, but it's not aging well. Scratch is eating itself from the inside out with its horrendous moderation. Scratch moderation. Check out this video where I explain Scratch's moderation system. To sum it up, the moderation system on Scratch is terrible and it sucks. There's no clear rules and boundaries. Scratch's moderation system is like any other social media's moderation, but for many Scratch users. While Scratch moderation system might be Mau makan nasi goreng pedas. Kena mau makan nasi goreng pedas. Iya kan yang tadi karena makan di sekolah tuh enak banget. Siapa yang bikin? Wah, I was also temporarily banned on a new account for saying slappers, which I guess was flagged as inappropriate by the automated moderation tool. What's even more frustrating is how these rules are applied to different users. Some high-profile users can receive preferential treatment, such as being allowed to share external links outside of Scratch without facing any penalties. Scratch also favors generic and simplistic games. These rise to the top of the platform's algorithm in favor of high-effort creations. Honestly, Scratch's moderation systems are not only bad, but they also prioritize quantity over quality. iya. Mass-produced budgets dominate. Kalau pedas ya, yang saya kena tuh makan yang pedas tuh enak banget loh. So, does this mean that you should ditch Scratch? I don't think so. Scratch is a great starting point, but once you've outgrown it, there's really no reason to stick around when platforms like Gandhi IDE, Unity, TurboWork, Penguin Mod, Unreal Engine, and Godot can offer so much more. Scratch is one fantastic tool for beginners, introducing coding concepts in a fun drag-and-drop format. But lately, I've just noticed that it hasn't been keeping up with more advanced learners. While it's great for teaching the basics, Scratch holds people back and what people want to take this further. And honestly, why stick around with Scratch's terrible website with its nonsensical limitations, its dumb rules and moderation? There's so much better platforms. Once you have it, moving on to other platforms is the next step. Scratch will always be a great tool for beginners. Working on to take your skills to the next level, it might be time to move on. Meledak, 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 mas. In this video, I challenged myself to create a Scratch game in a whole completely different language. It's basically like making a Scratch game without reading because I don't understand a lick of Kerber. I honestly have no idea which language it was. I just chose the one that looked the most confusing. Look at this. Literally everything has changed about it. I think this is moved in steps, right? This is 215 degrees. How am I supposed
supposed to make a game from this? This is gonna be impossible. Alright, if I'm making a game, the first thing I need is a game idea. So, can we go ahead and go find the Scratch Explore page? Let's see what they have to offer. What is this? Okay, I think this says Explore, right? At least the titles are in English. Everything is so confusing. Oh, what? This is gonna be probably one of the hardest challenges I've ever done. Alright, let me go ahead and find the game idea. Which one's the game tab? Is it this one? Oh wait, no, this has to be animations. What if I just search for games? Will that work? I have an idea. What if I just translate this? It's gamer. What language is that even from? The German language has been written since the early 7th century and is script originating in South India. The language used in ancient Kurdish Empire and Angkor. Its capital was Old Khmer, which was a direct ancestor from modern Khmer. Oh shoot, that's the wrong video. Hold on, sorry. I'm not sure if I will be able to understand anything in here. Look at that, look at this. When green flag clicked, they just cut off the clipped part of when green flag clicked. This is when on sprite. Okay, you know what, okay. Okay, so first thing we need is the player. Can we go for like a circle with the sticks for legs? Just for now. Oh, this looks so bad. Where is the size? Is it? I think this is the size. I'm so glad this isn't in the Arabic Scratch. I tried Arabic Scratch once. Everything was backwards. I couldn't figure out where anything was for the life of me. Okay, let me just make this yellow. And then, wait, this is not a chicken. What have I just created? Satu aja. Dua nggak cukup mas. Itu kayu besar, jadi kecil. I just need to keep right our best. If I could find that, then we're simmering. Oh, I think this is it. But which one is to keep right arrow pressed? Okay, you know what? We're using WASD. As I always said, arrow keys are for noobs. Okay, A and D. We're getting along here. This is change X by 10. I can tell it has the X in it. Let me just do the scratch hack where you subtract key D minus key A. So we're doing backwards. Okay, let me switch this to key D. So the next thing I had to do was make the platform so the player could actually jump up into the level. It doesn't matter what they look like. This game is going to look as ugly as it needs to. I am not going to be proud of this game in any way, shape, or form. Oke, semoga segitu aja untuk video kali ini. Karena aku mau bikin game ya untuk adekku. Oke, bye bye.